नाज़रीन, बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 26 सितंबर तक जमानत मिल गई है। हिना परवेज भट्ट ने इनके बारे में एक बात कही है, शरीफ खानदान की नौकरी के चक्कर में ये लोग शरीफ खानदान की नौकरी के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे कि हम लोग क्या कह रहे हैं और आगे हमने किसके बारे में क्या बात करनी है, ये कुछ भी नहीं सोचते। बस जैसे इनके लीडरांस कहते हैं ये वैसे वैसे बोलते जाते हैं कि हिना परवेज भट्ट ये नहीं जानती कि वो भी एक औरत ज़ात है। हिना परवेज भट्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा कि बड़ी चोरनी को जमानत देना इंसाफ के असूलों की खिलाफ वर्जी है। अब लोगों ने इनको बड़े ज़बरदस्त किस्म के जवाबात दिए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताती हूँ। उन्होंने तो बोला कि बड़ी चोरनी को जमानत देना इंसाफ के असूलों की खिलाफ वर्जी है कि चोरनी लफ्ज़ ये मरियम नवाज के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करती। मैं आपको बताती हूँ कि मरियम नवाज इस वक्त जेल से बाहर क्यों है और मरियम नवाज की ज़मानत कैसे हुई। उनकी ज़मानत इसके लिए हुई कि उनके अब्बा जी बीमार थे और अब्बा जी के पास ना उनकी बीवी थी ना उनका कोई बेटा था। इस वजह से उन्होंने मरियम नवाज को जेल से रहा कर दिया कि आप जाएं और अपने वालिद की खिदमत करें और इनका ख्याल रखें। अब्बा जी तो पर लगा कर उड़ ही गए लंदन में। उन्होंने 50 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं इलाज करवाने लंदन जा रहा हूँ और 4 हफ्तों के अंदर मैं वापस आ जाऊँगा। और माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं, अभी तक उनकी वापसी का कुछ पता नहीं है। अभी भी सोच रहे हैं कि मैं वापस आऊँ या ना आऊँ। उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ अक्टूबर में वतन वापस आ जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं अगर वतन वापस आया तो मैं जेल भी नहीं जाऊंगा, मैं किसी अदालत में अपने केस लड़ने नहीं जाऊंगा। मैं आपके मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म हूँ, मेरा कुछ ख्याल करें। ये नवाज शरीफ की बातें हैं। और आप पूछें ज़रा, मरियम नवाज चोर नहीं है बल्कि उनका सारा टब्बर ही चोर है। मरियम नवाज एक इकबाल ज़री है। मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और फिर करोड़ों अरबों रुपया कैसे निकल आए। लोगों ने हिना परवेज भट्ट को बड़े अच्छे जवाबात दिए हैं और इनमें से कुछ लोगों ने ऐसे जवाबात दिए हैं तौबा तौबा, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। और जो जवाबात ठीक हैं वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। इनके जवाबात पर वो आसमा शहजादी ने कहा था, ऐसे मुगल को अल्लाह ही पनाह दे। ऐसे लोगों ने जवाब दिए कि बंदा देखकर कानों को हाथ लगाता है। लेकिन इस औरत को शर्म नहीं आई कि मैं शरीफ खानदान के पीछे अपनी इज्जत क्यों बर्बाद कर रही हूँ, अपनी इज्जत क्यों खराब कर रही हूँ। मैं अपनी इज्जत की खुद ही दुश्मन बनी हुई हूँ। इज्जत से बढ़कर पैसा नहीं होता, लेकिन ये भी शरीफ खानदान के साथ रह रह कर पैसे के भूखी हो चुकी है। चोरों को बस किसी न किसी तरीके से पैसा चाहिए। उनको ये नहीं पता कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ से नहीं आता। अगर हिना परवेज भट्ट शरीफ खानदान के कहने पर ये बात ना करती या ये ट्वीट ना करती तो उनको तनख्वाह कैसे मिलती। एक सारिफ ने बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया है। एक सारिफ लिखते हैं अपनी ट्वीट में, आप अपने भगोड़े के बारे में क्या कहोगी। एक और सारिफ ने बड़ी ही ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है, नवाज शरीफ और अंकल सरगम शहबाज शरीफ के तमाम केसेस खत्म करना कहाँ ठीक था। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो बगैर तो। एक और सारिफ ने अपनी ट्वीट में बड़ी ही ज़बरदस्त बात लिखी है, असूल का लफ्ज़ आपकी ज़ुबान से अच्छा नहीं लगता। बुशरा बीबी आपकी औकात और पहचान दोनों से बाहर है। आप बस कपड़ों वाला काम करें और मालकिन का झाड़ू पोछा करें, आपको यही सूट करता है और खुश रहें। एक और सारिफ ने अपनी ट्वीट में बड़ी ही ज़बरदस्त बात लिखी, हाँ लेकिन एक सजा याफ्ता मोहतरमा और तायार नाअहल को 6 हफ्ते की जमानत पिछले 4 साल से लंदन में गुल छड़े उड़ा देना इंसाफ की सुनहरी असूलों के आइन के मुताबिक है। एक और सारिफ ने अपनी ट्वीट में बड़ी ही ज़बरदस्त बात लिखी, और माशाल्लाह आपका वो भगोड़ा लीडर 4 साल से दवाई ढूंढ रहा और इसे पाकिस्तान बुलवाओ और चाहे तो जमानत ले लो। एक और सारिफ ने अपनी ट्वीट में बड़ी ही ज़बरदस्त बात लिखी। एक और सारिफ ने मरियम नवाज की तस्वीर लगाकर उनकी तस्वीर पर लिखा है, मरियम नवाज गाड़ी चोर, और 4 गाड़ियों की तस्वीर लगा दी है। और क्या यह बोलती है और बड़े बड़े दावे करती है कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और आपको बताएं कि तोशाखाना से उन्होंने BMW निकलवा ली थी और बाद में मानते भी नहीं है कि हमने निकलवाई है, झूठ पर झूठ बोलते हैं।
اور عمران خان نے کہا تھا کہ اس دلیری سے مریم پکا منہ بنا کر جھوٹ بولتی ہے، پاکستان میں کوئی بھی مریم نواز جیسا نہیں ہے اور اس طرح کوئی بھی زبردست جھوٹ نہیں بولتا، پکا منہ بنا کر، یہ عمران خان نے کہا تھا۔ ایک اور صارف نے اپنی ٹویٹ میں بڑی ہی زبردست بات لکھی، پی پی اخلاق کا مظاہرہ کریں، کل پبلک اسپیس پر پھر سے کوئی آپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے گا تو ہم مذمت نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور صارف نے اپنی ٹویٹ میں بڑی ہی زبردست بات لکھی کہ میں دوائی لینے جا رہا ہوں، 4 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا، لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آئے اور ابھی تک ان کے آنے کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے اور کب نہیں آئیں گے۔ ان کا پاکستان آنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے غریب عوام کا پیسہ کھایا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ غریب عوام اب مجھے چھوڑے گی نہیں۔ پاکستان میں مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے، ان دونوں بھائیوں نے مل کر پاکستان کو لوٹ کر کھا دیا ہے۔ سب سے زیادہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پاکستان کو لوٹا ہے اور دن بدن مہنگائی ہر روز بڑھتی جا رہی ہے۔ جب سے شہباز شریف کی حکومت آئی ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کی قیمت سستی ہو، ہر ایک چیز روز پر روز مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اس وزیر اعظم کو ذرا بھی اپنی عوام کا احساس نہیں ہے، وہ عمران خان ہی ہے جس کو اپنی عوام کی اتنی فکر ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے بھی اپنی عوام کے لیے پیغام کسی نہ کسی کے ہاتھ بھیجتے رہتے ہیں کہ میری عوام کو بولو ٹینشن نہیں لو، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان کیوں نہ قربان کرنی پڑے میں کروں گا، میں آپ کے ساتھ مخلص طریقے سے چل رہا ہوں، بس آپ کو میرے لیے یہ کرنا ہوگا، بس آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا اور ہم لوگ مل کر آزادی لیں گے، ہم ان سے آزادی چھینیں گے۔ ایک اور صارف نے اپنی ٹویٹ میں بڑی ہی زبردست بات لکھی، تحریک انصاف والوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیول پر نہیں گر جانا، ان کو جواب نہیں دینا، ان کے منہ پر تماچے ہیں، یہاں پر ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ان کی تربیت ہے، یہ تربیت 80 اور 90 کی دہائی سے جاری، آپ نے اس کیچڑ میں نہیں اترنا کیونکہ کیچڑ انسان پر گرے نقصان انسان کا ہی ہوتا ہے، اور یہ بات اچھی نہیں ہے کہ کسی کو گالی گلوچ کی جائے، کسی پر برے الفاظ کیے جائیں، یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی پر جملے کسیں یا ہم کسی کو بری بات بولیں جس سے اگلے بندے کا دل دکھے۔ ہمیں اسلام کے دائرے پر رہ کے ہر کام کرنا چاہیے، بے شک وہ کوئی بھی پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف، کسی کی بھی غلط سائڈ پر لینا یہ بات غلط ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو سچا ہے اس کا ساتھ دو، بے شک وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا سیکھ، جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہو، اور ہمارا خان حق اور سچ پر چلنے والا لیڈر ہے۔ قائد اعظم کے بعد ہمیں پہلا ایسا لیڈر ملا ہے اور پاکستانیوں اس کی قدر کر لو، یہ اگر چلا گیا تو اس کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں آپ کو ملے گا جو آپ کی منتیں کر کے بول رہا ہے کہ پاکستانیوں گھبراؤ نہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ کو میرے ہوتے ہوئے کسی بات کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور ہماری نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔